अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। आज की स्टोरी एक मैंने वेबसाइट से ली है, हॉरर वेबसाइट से, जो कि मैं आपको सुनाने लगी हूँ। इसका नाम है खूनी चुड़ैल, और ये एक ऐसी चुड़ैल के बारे में है जो एक हर वक्त खून की प्यास में रहती थी, फिर चाहे वो जानवरों का हो या इंसानों का। तो आइए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। आज से तकरीबन 100 साल पहले एक झील के किनारे अक्सर एक चुड़ैल नजर आती थी, जिसे आजकल मंजूसा झील कहा जाता है। इस झील के किनारे बहुत से गांव आबाद थे। चुड़ैल के खौफ से यहाँ लोग कम आया करते थे। एक दिन बगल के गांव मंडाल खेल से कुछ दोस्त चुड़ैल को देखने की ख्वाहिश से आए और झील के इर्द गिर्द झाड़ियों में छुप गए और दूर से झील पर नजरें जमाए रखें। शाम होने को आई, सबको भूख से बुरा हाल हुआ, लेकिन चुड़ैल क्या एक परिंदा तक नजर न आया। तो फिर सबने वापसी का सोचा और अपने अपने घरों को रवाना हो गए। और रास्ते में चुड़ैल पर ही बातचीत होती रही। अदनान ने कहा, कोई चुड़ैल नहीं, ये सब अफवाहें हैं और कुछ नहीं। तो इतने में उसका दोस्त कैसर बोला कि मेरे दादाजी ने खुद देखा है। तो इतने में अदनान ने कहा कि दादाजी ने शायद आपको डराने के लिए कहा होगा, जैसे माँ अपने बच्चों को डराती है कि दूध पियो या खाना खाओ या बाहर मत जाओ वरना भूत आ जाएगा। खैर, सब अपने अपने घरों को लौट गए। इसी तरह से वक्त गुजरता गया। गर्मी का सीज़न चल पड़ा था। इतने में शिकार का प्रोग्राम बन गया। फिर सब दोस्त फिर से इकट्ठे हो गए और इस झील की तरफ शिकार पर चल पड़े। झील के किनारे पहाड़ का एक जंगल भी था और सब ने अपने अपने ज़रूरत का सामान लिया। हर एक ने घर से 2-2 रोटी और एक एक प्याज ली। साथ में कुछ गुलेल और मछली पकड़ने के हुक्स वगैरह भी अपने साथ रख लिए। दोपहर होने को आई तो गर्मियों में दोपहर के वक्त भी लोग सोया करते थे। चारों तरफ खामोशी और 7 या 8 मछलियां उन्होंने पकड़ी थी और कुछ परिंदों का शिकार किया। सब दोस्त जंगल के बीच में खाना खाने का सोचा और एक मुनासिब जगह पर बैठ गए। कैसर ने शिकार वाली मछली और परिंदे एक दरख्त के साथ लटका दिए और अपने दोस्तों के हमरा आगे बैठ गया। अदनान ने कहा कि मछली परिंदे कहाँ हैं, ज़मीन पर मत रखना वरना चींटियाँ खा जाएंगे। कैसर बोला कि तुम जैसे बेवकूफ़ नहीं पीछे के एक दरख्त के साथ लटका दी है। अदनान सही क्या, कुछ परिंदों से खून बह रहा था। खून की बू चुड़ैल की नाक तक गई और चुड़ैल खून के पीछे पीछे आ गई। जैसे ही सबने खाना खाया, बातचीत में मसरूफ़ हो गए और जाने का सोच रहे थे, लेकिन अदनान कहने लगा कि 2-3 घंटे और भी देखते हैं, शायद कोई बड़ा शिकार हाथ लग जाए। तो सब मान जाते हैं और कैसर को कहने लगे कि जाके सामान लाओ, कहाँ रखा है। कैसर जैसे ही दरख्त के करीब जाकर देखता है, वहाँ ज़मीन पर परिंदों के पर और मछलियों के कांटों के अलावा कुछ भी नहीं था, और अपने दोस्तों को आवाज़ देकर बुलाता है। और जब सब दोस्त आ गए तो उन्होंने देखा और परेशान हो गए कि किसी जानवर ने खाया होगा। इतने में कैसर बोला कि यार, मैंने तो काफ़ी ऊपर लटकाए थे, इतनी आसानी से कैसे खा सकता है, और ना ही हमें कोई आवाज़ आई। अदनान बोलने लगा कि शायद सांप हो। इस पर सब ने इत्तेफाक किया और कहा कि सारी मेहनत बर्बाद हो गई। और इतने में एक परिंदा सामने दरख्त की शाख पर आकर बैठ गया। जैसे ही अदनान इसे मारने की कोशिश करने लगा, वो उड़कर दूसरी शाख पर बैठ गया। अदनान जैसे ही निशाना लगाता, उसके हाथ कांपने लगते। वो चुड़ैल ऊपर एक दरख्त पर बैठी हुई थी, बहुत ही डरावनी और लंबे लंबे नाखून, बड़े बड़े दांत और डरावनी आंखें, और वो गुस्से से अदनान की तरफ देख रही है। इतने में अदनान के हाथ से गुलेल चल गई और पत्थर सीधा चुड़ैल को लग गया और चुड़ैल के माथे से खून बहना शुरू हो गया। अदनान जोर से एक आवाज़ लगाता है कि भागो, और सब दौड़ने लगे। चुड़ैल एक तरफ से दूसरी और दूसरी से तीसरी और सबके सामने आकर खड़ी हो गई। माथे से गिरते खून को वो पी गई और सब दोस्त इंतहाई डरे हुए थे। इतने में एक जंगली कुत्ता आके चुड़ैल पर भौंकने लगा। दूर दराज से भी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। फिर चुड़ैल अपने हाथ ज़मीन पर रखती है और कुत्ते की तरह गुस्से से देखती है। इतने में कुत्ता चुड़ैल पर हमला करता है और चुड़ैल बहुत तेज़ी से सामने वाले दरख्त पर चढ़ गई और इस दरख्त से दूसरा और तीसरा और बहुत तेज़ी से नीचे आ गई। और फिर उसने कुत्ते की गर्दन पर मुंह रख दिया और अपने हाथ कुत्ते के जिस्म में घुसा लिए और तब तक नहीं हटाए जब तक कुत्ते की सांस नहीं रुक गई। फिर तो ये सब देखकर सारे दोस्त परेशान हो गए और सब दौड़ने लगे। काफ़ी देर तक आगे पीछे देखा तो कोई पीछे नहीं आ रहा था। सब ने कहा कि कोई नहीं, चलो जल्दी से इस जंगल से निकलते हैं। अभी थोड़ा ही आगे गए थे तो एक दोस्त के दोनों पाँव के बीच एक सांप आ गया और गोल गोल घूमकर ऊपर की तरफ आ गया, जैसे कि इसके सारे जिस्म को किसी ने रस्सी से बांधा हो।
बाकी दोस्त डंडा और लकड़ी उठाकर सांप को मारने की कोशिश करने लगे, लेकिन सांप इतना बड़ा था कि कोई भी करीब नहीं गया। चुड़ैल की शक्ल में वो तब्दील होता जा रहा था और अपने दोनों हाथ इसके पेट में उसने घुसा दिए और इसके जिस्म से सारा खून निचोड़ कर वो पी गई। तब तक वो उसका खून पीती रही जब तक इसकी सांसें बंद ना हो गई। ये सब देखकर सारे दोस्त हौसला हार गए और डर से ज़मीन पर गिर गए। चुड़ैल के मुंह खून से लथपथ और इन सब की तरफ वो देख कर हंसी और अपनी ज़ुबान से होंठों को चाटती है और कहती है कि बहुत मीठा खून है, अब तुम सब की भी बारी है, आज तो मज़ा आ गया। सब दोस्त दौड़ने लगते हैं और जंगल से निकलने की कोशिशों में लग गए। थोड़ी देर भागने के बाद एक दोस्त का पाँव एक जगह पर अटक गया और वो गिरने लगा। सब दोस्त उसे उठाने की कोशिशों में थे, लेकिन वो काफ़ी थक चुका है और पाँव में मोच भी आ गई। जैसे ही उठने की उसने कोशिश की वो वापस गिर जाता। इतने में एक बड़े दरख्त से चुड़ैल उल्टे पाँव नीचे की तरफ आ गई और इसके ऊपर आकर बैठ गई। इसकी छाती पर दोनों हाथ रखे वो कुछ गुनगुना रही थी। ड्रौनी मुस्कुराहट से इसके दोस्तों की तरफ देखती रही और सारे दोस्त रो रो के दोस्त की जान की भीख मांगते रहे, लेकिन चुड़ैल को इनका रोना धोना सुनकर मज़ा आ रहा था और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। एक डरावनी आवाज़ में कहती है कि तुम सब मरोगे, किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, और अपनी एक उंगली इसकी छाती पर घुसाती है और बाहर निकालकर अपनी उंगली को चाटने लगती है और कहती है कि वाह मज़ा आ गया, और वो बेचारा वहीं पर खौफजदा होकर मर गया। चुड़ैल ने जैसे ही अपना मुंह इसकी गर्दन पर लगाया और खून चूसना शुरू कर दिया। इतने में अदनान एक बड़ा पत्थर उठा के लाया और चुड़ैल के सर पर मारा। चुड़ैल के सर से काला खून बहने शुरू हो गया। चुड़ैल ने ज़ोर से एक चीख मारी जो पूरे जंगल में गूंज उठी। हर तरफ परिंदों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। चुड़ैल ज़मीन पर गिर गई। सब दोस्त उसके पास आ गए और इसे दिलासा दे रहे कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, देखो चुड़ैल भी मर गई। लेकिन इसको काफ़ी खून चुड़ैल ने पी चुकी थी और गर्दन पर चुड़ैल के दांतों के काफ़ी गहरे निशान थे जो ज़ख्म बन चुके थे। वो बोला कि मैं नहीं बच सकता, तो उसने अपने दोस्तों को जाने का बोला कि तुम लोग यहाँ से जल्दी निकलो, और इसी वक्त वो तड़प तड़प के मर गया। सब लोग रो रहे थे। कैसर की नज़र चुड़ैल पर पड़ी। चुड़ैल जैसे ही उठ रही थी, कैसर ने एक लकड़ी उठाई और चुड़ैल के सर पर मारी। इतने में अदनान ने भी, बाकी 3 दोस्तों ने भी लकड़ियां उठा ली और चुड़ैल को लगातार मारते रहे, मगर चुड़ैल की जुबान से एक ही आवाज़ निकलती कि तुम सब मरोगे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। शाम होने के करीब थी। सब ने कहा कि चलो अंधेरा होने से पहले हम यहाँ से निकलते हैं। जैसे ही भागने लगे चुड़ैल बैठ गई। 5वां दोस्त चुड़ैल से कुछ फासले पर था। चुड़ैल ने अपना हाथ लंबा किया तो अदनान की नज़र चुड़ैल के हाथ पर पड़ी और उसने ज़ोर से चुड़ैल के हाथ पर लकड़ी से मारा, लेकिन चुड़ैल के हाथ से कैसर के जिस्म पर खरोच आई और खून बहना शुरू हो गया। इतने में चुड़ैल ने फिर हमला किया, लेकिन सब ने लकड़ी से वार किया और चुड़ैल नीचे गिर गई। वो लोग दौड़ने लगे और अपने बचाव के लिए लकड़ियाँ साथ रख लीं। अंधेरा होने से पहले जंगल से निकल गए और शाम को अपने अपने घरों में पहुँच गए। सब डरे हुए थे, लेकिन कैसर के जिस्म से खून बहना बंद नहीं हो रहा था। घर वालों ने जब पूछा तो कैसर ने सारा वाक़या सुनाया। कैसर की माँ बोली कि अल्लाह ने रहम किया है, मगर कैसर पे वो गुस्सा हो गई कि तुम्हें मना किया था। बाकी 2 दोस्तों की फैमिली भी सब दोस्तों के घर आई। जब वो अपने बेटों की मौत का सुना तो वो रोने लग गए। कैसर को मरहम पट्टी कर दी गई थी। जंगल से लेकर कैसर के घर तक कैसर के जिस्म से जो खून की बूंदें ज़मीन पर गिरी थी, चुड़ैल इसे चाटते चाटते कैसर के घर तक आ गई थी। गांव में बहुत सारे घरों में कुत्ते मौजूद होते थे, कुछ गांव की गलियों में भी थे। आधी रात तक सब गांव वाले जाग गए कि गांव में शायद कोई चोर आ गया है, इसलिए कुत्ते भौंक रहे हैं। कैसर, अदनान और बाकी 3 दोस्त भी जाग गए थे। कुछ बुजुर्ग बंदूक के साथ बाहर निकल गए। काफ़ी बुजुर्ग निकले थे। हर घर गली से कोई ना कोई बाहर हालात का जायज़ा लेने के लिए निकला हुआ था। सब बातचीत में बिजी थे कि गांव में कोई चोर आ गया है, वरना कुत्ते ऐसे कभी नहीं भौंकते। सब ने कहा कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन अब पता नहीं किसके घर में घुसे हैं। कुछ बुजुर्गों ने आवाज़ लगा दी कि सब खैर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई आवाज़ आई और कुत्ते का भौंकना बंद नहीं हो रहा था। गांव में एक छोटा सा खाली मैदान था जहां गांव के बच्चे खेलते थे। इस मैदान में एक बहुत बड़ा दरख्त भी था। सारे कुत्ते इस दरख्त की तरफ देखकर भौंक रहे थे, और जो कुत्ते बाहर थे वो सब दरख्त के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे और ऊपर देखकर भौंक रहे थे। तो कुछ बुजुर्गों ने कहा कि चलो आगे देखते हैं कि क्या माजरा है। फिर जैसे ही मैदान के करीब पहुंच गए तो देखा गांव के सारे कुत्ते इस दरख्त पर भौंक रहे हैं। कुछ बुजुर्गों ने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। कौन है वहाँ?
ٹارچ بھی ماری لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ سب حیران ہو گئے، ان کتوں نے ایسا کیا دیکھا کہ اب تک بھونک رہے ہیں، چپ ہی نہیں ہو رہے۔ سب لوگ درخت کے قریب پہنچ گئے اور ٹارچ مارنا شروع کر دی۔ وہاں کوئی نہیں۔ سب نے ایک ہی بات کہی، شاید سانپ یا کسی جانور کو دیکھا ہوگا کمبختوں نے، ہماری بھی نیند خراب کر دی۔ اتنے میں درخت کی شاخ ہلنے لگی۔ سب گاؤں والوں نے اوپر درخت کی طرف دیکھا اور ٹارچ ماری تو ایک خوفناک چڑیل درخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ تو دیکھ کر بھاگ گئے، کچھ لوگ وہیں کھڑے ہو کر دیکھتے رہے۔ چڑیل زور زور سے ہنستی رہی، اتنا ڈراؤنا ہنسنا کہ اس کے ہنسنے کی آواز پورے گاؤں میں گونج رہی تھی۔ قیصر، عدنان اور باقی دوستوں نے جب ہنسنے کی آواز سنی تو اسے معلوم ہوا کہ یہ تو وہی چڑیل ہے اور وہ خوف میں آ گئے۔ اتنے میں چڑیل بے حد ڈراؤنی آواز میں بولی کہ کسی کو نہیں چھوڑوں گی، سب کو مار ڈالوں گی، اور اپنی بدصورت آواز میں وہ گنگنانے لگی اور پھر اس درخت سے قیصر کے گھر کی چھت پر آ گئی۔ جیسے ہی چڑیل درخت سے قیصر کی چھت پر گئی تو سب گاؤں میں ہلچل مچ گئی اور چڑیل چڑیل پکارنے لگے۔ قیصر کی ماں نے گاؤں والوں کا شور سنا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ لوگ کیوں شور مچا رہے ہیں؟ اتنے میں اس کی نظر چڑیل پر پڑی اور وہ بھی زور زور سے چیخنے لگی کہ ایک دم سے بے ہوش ہو کر وہ زمین پر گر گئی۔ اندر سے بچوں نے اپنی ماں کے چیخنے کی آواز سنی اور کمرے سے دوڑ کر باہر آ گئے۔ ماں کو زمین پر دیکھا اور جلدی سے اٹھایا، چارپائی پر آرام سے لٹا دیا۔ قیصر بھی کمرے سے باہر آیا اور چڑیل کی نظر قیصر پر پڑ گئی اور چھت سے نیچے آ گئی، ایک گائے کے اوپر بیٹھ گئی۔ قیصر نے جب چڑیل کو دیکھا تو خوفزدہ ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، کوئی ایسی چیز جس سے وہ چڑیل پر حملہ کر سکتا۔ چڑیل نے اپنی 5 انگلیاں گائے کی کمر میں گھسا دی تھی۔ گائے درد کی شدت سے شور مچانے لگی اور درد کی وجہ سے اپنی جگہ پر گھوم رہی تھی۔ اتنے میں گاؤں والے قیصر کے گھر آ پہنچے اور دیکھا تو چڑیل گائے بیچاری کے اوپر تھی اور قیصر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اپنی انگلیاں چاٹنے لگی اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ اپنی انگلیاں گائے پر صاف کرتی رہی اور قیصر کی طرف دیکھ کر اپنی بدصورت آواز میں کہنے لگی کہ جانوروں کے خون میں وہ مزہ نہیں ہے جو انسانوں کے خون میں ہے، اور پھر اس نے قیصر پر حملہ کر دیا۔ لیکن گاؤں والوں نے کافی فائرنگ کی جس کی وجہ سے چڑیل اپنے حملے میں کامیاب نہ ہو سکی اور وہاں سے فوراً غائب ہو گئی۔ سب گاؤں والے قیصر کے گھر میں تھے اور یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ چڑیل سے کیسے چھٹکارا پایا جائے، اور سب مطمئن ہو گئے کہ چڑیل چلی گئی۔ سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ سارے گھروں میں خوف کا عالم تھا۔ جیسے ہی سب لوگ قیصر کے گھر سے نکلے سب الگ الگ ہو گئے۔ اتنے میں ایک چیخ سب کو سنائی دی اور سب دوڑ کر وہیں گلی میں گئے۔ ایک نوجوان زمین پر مرا پڑا تھا اور اس کے گردن پر چڑیل کے دانتوں کے نشان تھے۔ گاؤں میں خوف اور بھی اب بڑھ چکا تھا اور اب سب کو فکر ہونے لگی تھی کہ وقت گزرتا گیا لیکن خون کا کھیل ختم نہیں ہو رہا تھا۔ لوگ شام تو کیا دوپہر میں بھی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ گاؤں والوں نے جرگہ بلایا اور چڑیل کے گاؤں سے بھگانے کی ترکیبیں سوچنے لگے۔ کچھ گاؤں والے شہر میں چلے گئے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ گاؤں میں مویشی بھی کم ہونے لگے تھے۔ سب گاؤں والوں نے ایک فیصلہ لیا کہ چڑیل کو کسی بھی طریقے سے گاؤں سے بھگائیں گے یا پھر مار دیں گے۔ سب لوگوں نے کچھ پیسے اکٹھے کیے اور جب تک چڑیل کو نہیں مار دیتے تب تک ہر ایک گھر سے روز ایک بکرا یا بکری مویشی ہم شام سے پہلے بڑے درخت کے ساتھ باندھیں گے تاکہ چڑیل ہم میں سے کسی پر حملہ نہ کرے۔ پھر یوں ہی سلسلہ چلتا رہا۔ روز کوئی نہ کوئی بڑے درخت کے ساتھ بکرا یا گائے چھوڑ دیتے اور صبح جب دیکھتے تو اس کی لاش پڑی ہوتی۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا۔ سب لوگ اب تنگ آ چکے تھے۔ اتنے میں عدنان سب گاؤں والوں سے کہنے لگا کہ کیوں نہ ہم اس چڑیل کو پکڑیں اور مار دیں۔ میں پہلے بھی مار چکا ہوں، اسے بس تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے۔ سب گاؤں والوں نے عدنان سے کہا کہ ہم اسے کیسے ماریں گے، تو عدنان کے پاس ایک ترکیب تھی۔ اس نے گاؤں والوں کو یہ ترکیب بتائی تو سب کو بہت پسند آئی، لیکن پھر بھی وہ پوچھنے لگے کہ یہ کام کون کرے گا، ایسا نہ ہو کہ چڑیل اور بھی غضبناک ہو جائے۔ جو پیسے گاؤں والوں نے اکٹھے کیے تھے اس پر عدنان نے ایک بڑا سا پنجرا بنایا جو کہ کافی مضبوط تھا اور اس بڑے درخت کے ساتھ ایک بڑا سا کھڈا کھودا، اس میں پنجرا رکھا۔ چڑیل رات کو کھانا کھانے کے لیے آتی تھی اور دن کو جھیل کنارے جنگل میں گھومتی رہتی تھی، لیکن گاؤں والوں کو یہ کام دن میں کرنا تھا اور پنجرے کو انہوں نے چھپا دیا۔ پھر جیسے ہی شام ہونے کو آئی پنجرے میں ایک ایسا سسٹم بنایا کہ اس کے اوپر گھاس اور پتے رکھے تھے اور ایک طرف وہاں بکری کو باندھا تھا، دوسری طرف گھاس پھوسے سے چھپایا گیا تھا۔ رات ہو گئی، سب گاؤں والے چھپ گئے تھے۔ چڑیل کا انتظار میں کافی وقت گزر گیا، چڑیل نہیں آئی۔ سب گاؤں والے مایوس ہونے لگے
कि कहीं चुड़ैल को हमारी साजिश का पता ना चल गया हो। अब हमारा क्या होगा, वो हम सबको ही मार डालेगी। अब सब गांव वाले इस बात पर बहस कर रहे थे कि अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। इतने में एक बुजुर्ग ने कहा कि खामोश हो जाओ, अब चुड़ैल आ गई है। सब ने पूछा तुम्हें कैसे पता? तो उन्होंने कहा कि कुत्ते भौंकने लगे हैं और ऐसी मखलूक जानवरों को नज़र आती है इसलिए भौंकते हैं। तुम्हें याद नहीं जिस दिन चुड़ैल पहली बार आई थी तो कुत्ते दरख्त के साथ इकट्ठे हो गए थे और कितना भौंक रहे थे। सब ने कहा कि हाँ ऐसा ही है। अब सब गांव वाले खामोश हो गए। उन्होंने अपनी सांसें तक इस तरह से बंद कर रखी थी कि चुड़ैल को उनके मौजूद होने का इल्म ना हो। चुड़ैल दरख्त से कभी एक शाख पर और कभी दूसरे शाख पर, जैसे ही दरख्त के आखिरी शाख पर आ गई तो बकरी को देखते ही खुश हो गई और अपनी आप से बातें करने लगी। ये जंगल, गांव, ये सब मेरे इख्तियार में है, और ज़ोर से हंसने लगी। दरख्त से नीचे की तरफ बकरी पर उसने हमला कर दिया। चुड़ैल जब भी शिकार करती थी हमेशा अपने दांत जानवर इंसान की गर्दन पर रखती थी और तब तक नहीं छोड़ती जब तक सारा खून ना पी जाए। खैर जैसे ही चुड़ैल हमला करने लगी, बकरी की गर्दन पिंजरे की तरफ थी। चुड़ैल ने बकरी की गर्दन पर जैसे ही मुंह रखा, बकरी समेत दोनों पिंजरे वाले खड्डे में गिर गईं और ऊपर से पिंजरा मजबूती से बंद हो गया। चुड़ैल ने जब ये सब देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गई और सब गांव वालों को कहा कि छोड़ दो मुझे, वरना मैं सबको मार डालूंगी। और बार बार अपना मुंह खोलती, दांत चुबाने लगती और पिंजरे से हमला करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पिंजरा बेहद मजबूत था। सब गांव वालों ने पिंजरा बाहर निकाला और जैसे ही गांव में चुड़ैल को पकड़ने की अफवाह फैल गई, सब लोग काफ़ी खुश हुए और एक खुशी का माहौल बन गया। सारे गांव वाले शदीद गुस्से में थे और जो चीज़ भी हाथ लगती चुड़ैल पर वार कर देते, कोई पत्थरों से तो कोई लकड़ियों से, और चुड़ैल दर्द से चीखती रही, चिल्लाती रही। काफ़ी मारने के बाद चुड़ैल एकदम खामोश हो गई। सबको लगा कि शायद वो मर गई है। अभी सब इसी बहस में थे कि इसको मारने के बाद क्या करना है। सब ने कहा कि इसे जला देते हैं। खैर काफ़ी रात हो गई। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि अभी सोते हैं, सुबह इसका फैसला करेंगे, और चुड़ैल को एक हवेली में रखने को बोला। कुछ नौजवान पिंजरा उठाने लगे और हवेली ले गए। सुबह हो गई और सब गांव वाले इकट्ठे हो गए और सब इस बात पर एग्री हो गए कि चुड़ैल को मारकर पिंजरा समेत जला देंगे। अब फिर सब भारी भारी चुड़ैल को पत्थर मारने लगे। चुड़ैल को बुरी हालत हो गई थी, लेकिन सब यही सोच रहे थे कि चुड़ैल को कहाँ जलाया जाए। इस पर अदनान ने कहा कि झील के साथ वाले जंगल में इसको दफना देते हैं। सबको अदनान की ये बात पसंद आई। खैर चुड़ैल को जंगल की तरफ रवाना किया गया और अपने साथ कुछ खुदाई का सामान भी ले गए। जंगल पहुंच गए और पिंजरे को एक जगह रखकर खुदाई शुरू कर दी गई। काफ़ी हद तक खुदाई कर दी गई। आसमान पर काले बादल छाने लगे थे। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि जल्दी करो, बारिश का इम्कान है। पिंजरे को खड्डे में रखा और ऊपर से मिट्टी डाल दी, और कुछ मिट्टी अभी रह गई थी, उसे भी उन्होंने डालना शुरू कर दिया। इतने में तेज़ हवा चलने लगी। सब गांव की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही जंगल से निकले, जंगल से चीखने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई तकलीफ़ में हो। हवा इतनी तेज़ थी कि दरख्त भी झुक रहे थे। सब अपने अपने घरों को पहुँच गए और सुकून की नींद सो गए। हवा इतनी तेज़ थी कि खड्डे से ऊपर मिट्टी को उड़ा कर ले गई और जंगल से मुसलसल चीखने की आवाज़ आ रही थी। गांव तक तो नहीं आई, लेकिन जंगल के करीब सुनाई देती। इतने में शदीद बारिश भी शुरू हो गई और खड्डे से कुछ मिट्टी को हटाया। पिंजरा साफ नज़र आने लगा था। कुछ देर बाद बारिश रुक गई। गांव में फिर से खुशियां ही खुशियां भर गई थी। लोग देर तक बाहर निकलने लगे और घूमने लगे। सब लोग यही समझ रहे थे कि चुड़ैल मर चुकी है, अब कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन सब ने बड़ी गलती की जंगल से वापसी पर। चुड़ैल की चीखें सबको सुनाई दी, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया। काफ़ी दिन गुजर चुके थे। चुड़ैल के ज़ख्म भी अब भरने लगे। चुड़ैल ने खुद को ज़िंदा रखने के लिए सांप, बिच्छू, चींटी वगैरह को खाना शुरू कर दिया। चुड़ैल अपना शिकार बनाती। कई बार तो इतने बड़े बड़े सांप पिंजरे में घुस गए कि चुड़ैल को कई दिनों तक भूख की कमी का एहसास ही ना हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद चुड़ैल अपनी वापस हालत में आ गई। इसे इंतज़ार है तो सिर्फ पिंजरे से बाहर आने का। यहाँ गांव तरक्की की तरफ जा रहा है तो वहाँ चुड़ैल बदले की आग में जल रही थी। लेकिन बदकिस्मती से इस झील और जंगल की तरफ कोई नहीं आता, क्योंकि चुड़ैल के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे कि झील के पास चुड़ैल रहती है। और जब से गांव में ये वाक़या हुआ था तब से कोई भी यहाँ पर झील के पास नहीं आया। यहाँ तक कि इस गांव में दूसरे गांव के लोग नहीं आते थे। सब इसे चुड़ैल का गांव कहते थे।
وقت گزرتا گیا، گاؤں والے چڑیل کو بالکل بھول گئے۔ ایک دن اسی گاؤں کے کچھ لوگ لکڑی کاٹنے جنگل کی طرف گئے۔ جیسے ہی جنگل کے قریب گئے، جنگل سے چیخوں کی آوازیں آئیں اور ان کے کانوں میں پڑی۔ وہ لوگ ڈر گئے اور جمع کی گئی لکڑیاں اٹھا کے گاؤں کی طرف دوڑ گئے۔ سب کو کہا کہ جنگل سے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں، کہیں چڑیل واپس تو نہیں آ گئی۔ سب نے کہا کہ اسے تو ہم نے مار دیا تھا اور دفنا کے آئے تھے، اگر وہ اس وقت نہیں مری تھی تو اب وہ بھوک سے مر گئی ہوگی۔ اتنے مہینے ہو گئے ہیں۔ جیسے گاؤں والوں نے اس بات کو اتنا غور نہیں کیا اور کہا شاید کوئی جانور ہو، خیر آپ لوگ جنگل کی طرف نہ جایا کرو۔ کچھ دنوں کے بعد کچھ انگریز آ گئے۔ چڑیل کی بات ان کے کانوں میں بھی پڑ گئی۔ انگریزوں کو جنگل کی طرف جاتے ہوئے گاؤں کے کچھ لوگوں نے دیکھا اور اس کے پیچھے پیچھے گئے۔ انگریز جیسے ہی جنگل کے قریب پہنچے، جنگل سے لگاتار آوازیں ان کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ گاؤں والے دوڑ کے اپنے گاؤں پہنچ گئے اور سب کو کہا کہ کچھ لوگ جنگل کو درخت کاٹنے آئے ہیں۔ اتنے میں گاؤں سے کافی لوگ جنگل کی طرف آ گئے۔ اور جنگل میں گھس گئے۔ سب نے ارد گرد دیکھا لیکن کوئی کٹی درخت نہیں ملی۔ ایک گاؤں والا بولا کہ کہاں ہے، یہاں تو کوئی نہیں ہے، فضول میں سب کو تکلیف دی۔ تو دوسرے نے جواب دیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سب کو جنگل کی طرف آتے ہوئے۔ جیسے ہی سب گاؤں والے واپس آ رہے تھے، اتنے میں سب کے کانوں میں بچاؤ بچاؤ کی آواز پڑی۔ سب نے حیرانی سے مڑ کر دیکھا اور آواز کی طرف چلنے لگے۔ تھوڑی ہی دور تک گئے تھے تو کچھ لوگ نظر آنے لگے اور سب اسی طرف چلنے لگے۔ جیسے ہی قریب پہنچ گئے تو کچھ لوگوں نے اپنے گرد دائرہ بنایا۔ سب حیران ہو گئے کہ یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ خیر پھر سب نے وہاں پہنچ کر دیکھا تو سب کے ہوش اڑ گئے اور تمام گاؤں والے ایک دوسرے کے منہ دیکھ رہے تھے۔ انگریز لوگوں نے چڑیل کا مذاق بنایا تھا اور آپس میں ہنس مذاق کر رہے تھے۔ گاؤں والے نے جیسے ہی چڑیل کو دیکھا تو سب خوف میں مبتلا ہو گئے اور تمام انگریزوں کو وہاں سے ہٹانے کو بولا، لیکن وہ لوگ نہیں مان رہے تھے اور اپنی منمانی میں مگن تھے اور چڑیل کے پنجرے کو توڑنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ چڑیل یہ دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، لیکن گاؤں والے کبھی بھی ایسا نہیں چاہتے تھے کہ چڑیل واپس آئے۔ اس کی نظر میں تو چڑیل مر گئی تھی۔ خیر چڑیل بالکل خاموش تھی، بس پنجرے کو توڑنے کا انتظار کر رہی تھی۔ چڑیل کی خاموشی انگریزوں کو اور بھی ہمت دیتی رہی۔ جیسے ہی پنجرے کے اوپر سے حصے کچھ کیل نکل گئے اور ایک دو لکڑیاں بھی ٹوٹ گئیں، یہ سب دیکھ کر گاؤں والے انگریزوں پر غصہ ہونے لگے اور مارنے کو آ گئے۔ چڑیل یہ سب دیکھ کر غصہ ہو گئی اور پنجرے کے قریب ایک گاؤں والے پر حملہ کر دیا اور اس کا ہاتھ پنجرے کی جانب کھینچ لیا۔ ہاتھ منہ پر رکھا۔ یہ سب دیکھ کر انگریز بھی کانپنے لگے اور پیچھے ہٹ گئے، اور پھر کچھ گاؤں والوں نے اس شخص کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس کو چڑیل کے شکنجے سے آزاد تو کر دیا، لیکن اس کے ہاتھ کی 2 انگلیاں چڑیل کے منہ میں رہ گئیں اور ہاتھ سے خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ انگریز یہ سب دیکھ کر 1 منٹ بھی وہاں پر نہیں رک سکے اور اسی وقت وہاں سے چلے گئے۔ کچھ گاؤں والوں نے زخمی کو اٹھایا اور حکیم صاحب کے پاس لے گئے، اور کچھ گاؤں والے جنگل میں رک گئے اور اس بات پر بحث کرنے لگے کہ ابھی اس چڑیل کے ساتھ کیا کریں۔ ہم سب نے سوچا تھا کہ یہ مر گئی ہے، لیکن اگر ایسا نہیں تھا تو اب اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ کل اگر کسی نے اسے آزاد کر دیا تو گاؤں میں پھر سے تباہی مچ جائے گی۔ سب نے اپنا اپنا مشورہ دیا۔ کسی نے کہا کہ پنجرے کو نکال کر مار دیتے ہیں، تو کسی نے کہا کہ پنجرے سمیت ہی جلا دیتے ہیں، لیکن کوئی بھی مشورہ کام نہیں آیا۔ تو ایک بزرگ نے کہا کہ اگر جلانے لگے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پنجرہ ہی جل جائے اور چڑیل بچ کر باہر نکل آئے، پھر ہم کیا کریں گے؟ اس سب بحث میں عدنان بھی موجود تھا۔ سب نے عدنان کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ عدنان بیٹا، آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم نے اسے پکڑا تھا، آپ کیا کہتے ہو کہ اس کے ساتھ کیا کریں؟ عدنان نے کچھ لکڑیاں اٹھائیں اور 2-3 گاؤں والوں کو دی اور ایک پتھر اٹھا کر پنجرے کے پاس رکھا۔ سب نے پوچھا کہ ہمیں تو بتاؤ کیا کر رہے ہو، کیا ارادہ ہے؟ عدنان نے پتھر اٹھایا اور سب کو بولا کہ کچھ کیل نکل آئے ہیں، میں واپس ٹھیک کرنے لگا ہوں، لیکن جیسے ہی میں پنجرے کے قریب جاؤں اور چڑیل مجھ پر حملہ کرے تو آپ ان سب لکڑیوں سے چڑیل کو روکنا تاکہ مجھ تک وہ نہ پہنچ سکے۔ سب نے کہا کہ ٹھیک ہے عدنان۔ تو عدنان نے کیلیں لگا لی، لیکن کچھ لکڑیاں بھی ٹوٹ گئیں، لیکن اس سے صرف ہاتھ نکل سکتا تھا۔ پھر عدنان نے 2-3 گاؤں والوں کو گاؤں بھیجا اور کچھ بیلچے اور کچھ ضرورت کا سامان لانے کو کہا۔ وہ لوگ روانہ ہو گئے اور بیلچہ بھرا اور باقی سامان لا کے عدنان کو کہا
कि अब क्या करना है। पिंजरे से काफ़ी दूर खुदाई शुरू की और कुछ ने तो काफ़ी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लीं और अदनान को कहा कि अब क्या करना है अदनान। चुड़ैल को मारने को कहा। सब गांव वाले चुड़ैल को मारने लगे। चुड़ैल काफ़ी ज़ख्मी हो गई और हर जगह से खून निकलना शुरू हो गया और बार बार एक ही आवाज़ लगाती कि किसी को नहीं छोड़ूंगी, और कुछ मंत्र पढ़ना शुरू हो गई। चुड़ैल को इतना मारा कि बैठते ही लेट गई और मुंह से कुछ पढ़ रही थी और गांव वालों की तरफ देखकर मुस्कुरा भी रही थी। ये सब देखकर अदनान को इल्म हुआ कि चुड़ैल कुछ पढ़ रही है। इसने गांव वालों को कहा कि इसके सर पर मारो। चुड़ैल की आंखें बंद होने वाली थी, लेकिन फिर भी वो हंस रही थी और कुछ मंत्र बाकी थे। सब ने देखा तो चुड़ैल की आंखें बंद खून में लथपथ थीं। सब ने कहा कि मर गई है, लेकिन वो दिल में मंत्र पढ़ रही थी। इतने में अदनान ने कहा कि अब इसके ऊपर मिट्टी डालो। सब ने मिट्टी डालना शुरू की और पिंजरा मिट्टी से भर गया और पिंजरे के ऊपर मिट्टी डाली ताकि किसी को नज़र ना आए और वहाँ से रवाना हो गए। जैसे ही गांव वाले जंगल से निकल गए, काफ़ी बड़ी तादाद में चूहे पिंजरे की तरफ आ गए और मिट्टी को हटाने में लग गए। कुछ वक्त के बाद एक बड़ा सुराख बनाया जो सीधा चुड़ैल के मुंह तक गया था। चुड़ैल ने सांसें लेना शुरू कर दी। फिर काफ़ी जंगली कुत्ते खरगोश पिंजरे की तरफ आए और सारी मिट्टी हटाने लगे। पिंजरा बिल्कुल मिट्टी से साफ हो चुका था। अब चुड़ैल ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। रात हो गई, लेकिन चुड़ैल मंत्र पढ़ने में लगी रही। सारी रात चुड़ैल मंत्र पढ़ती रही। सुबह हुई, जंगल में हलचल मच गई। हर तरफ से परिंदे उड़ने लगे। एक बड़ा सा सांप पिंजरे की तरफ तेजी से आ रहा था और सीधा पिंजरे में घुस गया। सांप का थोड़ा हिस्सा पिंजरे में बाकी और पिंजरे से बाहर था। चुड़ैल ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और एक हाथ सांप की तरफ फैलाया। सांप के मुंह में एक लॉकेट लटका हुआ था और वो लॉकेट चुड़ैल के हाथ में रख दिया। जैसे ही लॉकेट चुड़ैल ने उठाया, चुड़ैल ने अपनी आंखें खोल दी और अपनी ज़ुबान निकालकर सांप के मुंह पर मारने लगी। फिर सांप पिंजरे से निकल गया और पिंजरे के साथ एक बड़े दरख्त पर बैठ गया और एक मजबूत शाख को अपने कब्जे में कर लिया। और कुछ देर बाद पिंजरे के ऊपर वाली तरफ लकड़ियां पूरी तरह से टूट चुकी थी। ये सब देखकर चुड़ैल बहुत खुश हुई और पिंजरे से निकली। एक दरख्त पर चढ़ गई और दरख्त से सीधा गांव की तरफ गई। गांव के कुछ लोग खेतों में काम करने लगे थे। चुड़ैल गांव के इसी दरख्त पर बैठ गई जहां पर इसे पकड़ा गया था और वहां लॉकेट अपने गले में डाल दिया। लॉकेट से चुड़ैल और भी खतरनाक और ताकतवर हो गई। दरख्त पर बैठकर चुड़ैल सारे गांव को देख रही थी। कुछ देर दरख्त पर रुककर अदनान के घर की छत पर बैठ गई और अदनान की माँ पर हमला किया। अदनान की माँ बाहर थी और बाकी सब कमरे में थे। अपने दांत अदनान की माँ के गले पर रखकर सारा खून निचोड़ दिया और फिर छत पर चली गई। जैसे ही सब कमरे से निकल गए और अपनी माँ को ज़मीन पर पड़े देखा तो सब दौड़कर माँ के पास आए, लेकिन वो इस वक्त दुनिया से जा चुकी थी और गर्दन पर दांतों के निशान। अदनान समझ गया कि ये इसी चुड़ैल का काम है। इतने में ऊपर से छत पर हंसने की आवाज़ें आईं और अदनान की तरफ देखकर कहा कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, और छत से दूसरी जानिब चली गई। गांव में हर तरफ शोर शराबा और बचाव बचाव की आवाज़ें आना शुरू हो गई। चुड़ैल ने और 4-5 लोगों को मार दिया और दरख्त पर चढ़ गई। इतने में कुछ लोग घर से आ रहे थे। गांव में खामोशी, सारे गली कूचे वीरान। सब ने घर वालों के दरवाजे अपने लिए बंद कर दिए और सारे गांव वालों को चुड़ैल का पता चला तो खौफ में मुब्तला हो गए और कमरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। कुछ दिनों तक अपने कमरों में रहे और अगर कमरे से बाहर किसी काम से निकलते भी तो सब एक साथ निकलते। हाथ में कोई लकड़ी डंडा या बंदूक लेकर गांव में एक अजीब सी बदबू भी फैल गई थी। सब हैरान थे, सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। जितने भी मवेशी थे सबको चुड़ैल ने मार दिया। यहाँ तक कि जो कुत्ते चुड़ैल पर भौंकते थे वो सब भी चुड़ैल की खुराक बने। गांव वालों का जीना मुश्किल हो गया। अनाज भी ख़त्म हो गया। ना ज़िबा करने को मवेशी रहे और दरख्त से कभी हंसने की आवाज़ आती और कभी कभी ये कि नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। कुछ गांव वालों ने अपने घर से आवाज़ें लगाना शुरू की कि सब बाहर निकलो, ऐसा घर में छुपने से हम भूख से मर जाएंगे। काफ़ी गांव वाले बाहर निकल गए। औरतें, बच्चों समेत और जो लोग नहीं निकले थे सब एक साथ एक एक घर गए और बुलाया। जब गांव वाले बाहर निकले तो सब ने देखा और फैसला किया कि औरतें और बच्चों के साथ वाले गांव छोड़ आते हैं
اور ہم سب مرد واپس آ کے اس چڑیل کا بندوبست کریں گے۔ سب کو یہ بات ٹھیک لگی اور سب نے اتفاق بھی کیا۔ سب گاؤں والے دوسرے گاؤں کی جانب روانہ ہو گئے اور جیسے ہی دوسرے گاؤں پہنچ گئے وہاں کے لوگوں کو سب واقعہ سنایا اور وہ سب لوگ بہت غمزدہ ہوئے۔ سب نے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور تمام عورتوں اور بچوں کو پورے گاؤں میں رکھ لیا اور ان کو کھانا بھی دیا۔ یہ سب سوچ رہے تھے کہ کل ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ جب چڑیل کی نظر گاؤں کے کچھ دروازوں پر پڑی تو سب دروازے کھلے تھے۔ جس گھر میں بھی جاتی وہ گھر خالی ہوتا۔ یہ سب دیکھ کر چڑیل سوچنے لگی کہ یہ گاؤں والوں کو کوئی چال ہے مجھے پکڑنے کے لیے، اور واپس درخت پر چڑھ گئی اور اپنے ارد گرد دیکھنے لگے۔ گاؤں کے مرد حضرات واپسی کا سوچ رہے تھے اور سب نے دوسرے گاؤں والوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ احسان ہم زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ ان سب نے کہا کہ یہ تو ہمارا فرض تھا، ہم سب بھائی بھائی ہیں، انسان کی مدد نہ کرے تو کون کرے گا، کہ ابھی رات ہے، سب کل صبح چلے جانا، ابھی سب یہاں پر رکو۔ خیر سب رک گئے اور چڑیل کو مارنے کی ترکیبیں سوچتے رہے۔ اتنے میں دوسرے گاؤں کے ایک بزرگ نے بولا کہ میں ایک ایسے عامل کو جانتا ہوں جو جنات چڑیل کو قابو میں کر سکتا ہے۔ سب گاؤں والوں نے پوچھا کہ کہاں ہیں، ہمیں پتہ بتا دو۔ تو بزرگ نے کہا کہ آپ سب آرام کرو، صبح میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ یہ سب سن کر گاؤں والوں کی ہمت اور بھی بڑھ گئی۔ خیر صبح ہو گئی اور گھر سے چائے اور روٹی وغیرہ کھا کے وہ نکل پڑے۔ بزرگ نے کہا کہ 1 یا 2 لوگ میرے ساتھ آؤ اور باقی یہاں پر ہی انتظار کرو۔ گاؤں کے 2 بزرگ اور عدنان کو بھی ساتھ لے گئے اور وہاں روانہ ہوئے۔ سواری کے لیے ایک بیل گاڑی بھی لی۔ کافی دور تک سفر کیا۔ 3 گھنٹے بعد تھوڑا آرام کر کے بیل کو گھاس پانی ڈال کر پھر روانہ ہو گئے۔ شام ہونے کو آئی، آخرکار عامل کے گھر تک پہنچ ہی گئے اور دروازہ کھٹکھٹانے لگے، لیکن عامل گھر پر نہ تھا۔ گھر والوں نے سب کو عامل کے شاگرد کے پاس بھیجا کہ شاید وہ وہاں ہو، لیکن وہ وہاں بھی نہ تھا۔ شاگرد پہلے تو بتا نہیں رہا تھا، لیکن جب سارا واقعہ سنا تو ترس کھا کے سب کو عامل کے پاس لے آیا اور انتظار کرنے کو کہا۔ عامل ایک چھوٹے سے پہاڑ کے اوپر بیٹھا تھا، شاید کچھ جادو کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ عامل فارغ ہوا تو شاگرد نے سب کچھ بتایا۔ عامل نے فوراً ساتھ جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ عامل کو اس چڑیل کا پہلے سے پتا تھا کہ وہ کتنی خطرناک ہے۔ یہاں گاؤں والے انتظار میں تھے کہ عامل کب آئے گا۔ خیر عامل ان لوگوں کے ساتھ رات کو ہی روانہ ہو گئے اور ساتھ میں وہ شاگرد بھی تھا۔ صبح ہو گئی، عامل گاؤں پہنچ گئے۔ گاؤں والوں نے عامل کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور عامل کو کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے اس چڑیل کو مار دو تاکہ ہم سب اپنے گھر جا سکیں۔ عامل نے کہا کہ تم سب لوگ یہیں رکو، میرے ساتھ بس 2-3 لوگ جاؤ، باقی یہیں پر رہو۔ اور کچھ لوگ عامل کے ساتھ گاؤں روانہ ہو گئے تو اپنے شاگرد اور کچھ ساتھ گاؤں والوں کو رکنے کو بولا اور کچھ پڑھنے لگا اور پھر وہ روانہ ہوئے۔ گاؤں والوں نے عامل کو وہ درخت دکھایا جہاں وہ چڑیل رہتی تھی۔ عامل درخت کے قریب گیا لیکن چڑیل وہاں کہیں نظر نہ آئی اور گاؤں کی ایسی حالت تھی جیسے کئی سالوں سے ویران پڑا ہو۔ تو عامل نے گاؤں والوں سے پوچھا کہ کتنے دنوں کتنے مہینوں سے گاؤں میں کوئی نہیں آیا۔ تو گاؤں والوں نے سارا قصہ سنا دیا اور پھر گاؤں کا جائزہ لیا، لیکن چڑیل کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اور چڑیل نے جب گاؤں کو ویران دیکھا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ گاؤں والوں کے دماغ میں پھر سے کوئی ترکیب نے جنم لیا ہے۔ خیر عامل کو تو چڑیل کا پہلے سے پتہ تھا، تو عامل نے کہا کہ چڑیل لازمی جھیل یا جنگل میں ہوگی اور وہ رات کو آئے گی، تو تب ہم ساری تیاری مکمل کر لیتے ہیں۔ اور سب کو کام دیا۔ جس درخت پر چڑیل بیٹھتی تھی اس درخت کے نیچے ایک بڑا دائرہ بنایا۔ سب تیاری مکمل ہو گئی۔ شام ہونے کو آئی، سب چڑیل کے انتظار میں تھے کہ چڑیل جلد آ جائے اور عامل چڑیل کو پکڑ لیں۔ خیر پھر اندھیرا ہو گیا اور عامل نے منتر پڑھنا شروع کر دیے، لیکن چڑیل کا کوئی پتہ نہ تھا۔ کافی دیر تک عامل عمل میں مصروف رہے، لیکن ارد گرد خاموشی کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ گاؤں والے بھی حیران ہوئے کہ چڑیل کہاں گئی، صبح سے نظر نہیں آ رہی۔ اور صبح ہو گئی لیکن چڑیل گاؤں میں موجود نہیں تھی۔ عامل نے گاؤں والوں کو کہا کہ مجھے وہ جھیل اور جنگل دکھاؤ جہاں پر چڑیل رہتی تھی، شاید وہ وہاں ہو، ڈر کے مارے نہیں آئی، بہت ہی چالاک ہے۔ پھر گاؤں والے عامل کے ساتھ جھیل کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی جھیل قریب پہنچے تو جنگل سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔
कि वापस चले जाओ वरना तुझे मैं मार दूंगी। मगर आमिल पर ये धमकियां असर नहीं की। आमिल जंगल की तरफ जाने लगा और जंगल में घुस गया और गांव वालों को जंगल के बाहर रुकने को कहा कि आप लोग यहाँ पर ही इंतज़ार करो, मैं अकेला ही अंदर जाता हूँ। और अपने शागिर्द को भी गांव वालों के ख्याल रखने को कहा। आमिल जंगल के अंदर चले गए और बाकी सब बाहर इंतज़ार करने लगे। जैसे ही आमिल ने जंगल में कुछ फासला तय किया तो हंसने की आवाज़ें आने लगीं और आमिल को कहा कि खुश आमदीद, और अचानक आवाज़ें बहुत डरावनी हो गई। आमिल के नज़दीक से आवाज़ आई कि ये मेरा जंगल है, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। आमिल ने आवाज़ दी कि जहाँ भी हो सामने आओ, अगर प्यार से सामने आई तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। इस पर चुड़ैल ने ज़ोर ज़ोर से कह लगाए और कहा कि तुम अपने खैर मनाओ, ये मेरा जंगल है। आमिल ने कहा कि चलो सामने आओ तब पता चल जाएगा। चुड़ैल कभी एक दरख्त पर तो कभी दूसरे दरख्त पर। आमिल उसकी आवाज़ के पीछे काफ़ी दूर तक गया। आवाज़ की जगह आमिल पहुंच गया और इर्द गिर्द देख रहा था कि आवाज़ यहीं से आ रही थी। चुड़ैल यहीं कहीं होगी। आमिल के पीछे दरख्त पर चुड़ैल बैठी थी और आमिल पर हमला कर दिया, लेकिन आमिल ने पीछे देखा और ख़ुद को चुड़ैल को हमले से बचाया। चुड़ैल सामने के दरख्त पर चढ़ गई और हंसने लगी। आमिल को बोला कि आज तुम नहीं बचोगे आमिल। आमिल के पास एक तीली थी, इसमें कुछ पाउडर निकाला और फिर दम करके चुड़ैल पर फेंक दिया। चुड़ैल एकदम से चीखने लगी और अपनी आंखों पर हाथ रखा। पाउडर वो साफ़ कर रही थी। इतने में आमिल ने और पाउडर चुड़ैल की जानिब फेंक दिया और चुड़ैल दरख्त के नीचे गिर गई। आमिल ने अपनी लाठी चुड़ैल की गर्दन पर रखी और चुड़ैल गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। आमिल ने पाउडर चुड़ैल के मुंह पर फेंका और लाठी चुड़ैल के इर्द गिर्द घुमाई। फिर चुड़ैल बेहोश हो गई। उस आमिल ने चुड़ैल के हाथ बांधे और उठाकर जंगल के बाहर ले आए। गांव वालों ने जब चुड़ैल को देखा तो हाथ बांधे हुए थे तो बहुत खुश हुए और आमिल को कहा कि इसे मारो। आमिल ने कहा कि सब्र करो, इसे मैं अपने मंत्रों से बेजान गुड़िया बना दूंगा। आमिल चुड़ैल को बड़े वाले दरख्त के पास ले गए और दायरे में बैठ गए। फिर वो मंत्र पढ़ना शुरू हो गए और जैसे ही चुड़ैल पर दम किया, चुड़ैल होश में आई और रोने लगी। आमिल के सामने कहा कि मुझे छूट दो, मैं इन गांव वालों को कुछ नहीं कहूँगी। गांव वालों ने कहा कि मार दो इसे, इसने हम पर बहुत जुल्म किए हैं, हमारे सारे जानवर खा गई, कई जानें इसने ले ली। तो चुड़ैल ने आमिल से कहा कि मैं कई सालों से झील के जंगल में रहती हूँ, कभी गांव की तरफ नहीं आई। इन लोगों ने मुझ पर बहुत जुल्म किए, जंगल में आके मुझे काफ़ी ज़ख्मी किया। मैंने पहले कभी गांव में नहीं आई थी। इस पर आमिल ने पूछा कि ये सच है? अदनान बोला कि हम शिकार करने गए थे तो हमारे 2 दोस्तों को इसने ज़ख्मी किया और मार डाला और फिर गांव में आके काफ़ी लोगों को मारा। चुड़ैल अपनी जान की भीख मांगने लगी, लेकिन आमिल ने उसकी एक ना सुनी और शागिर्द को बोला कि जैसे ही मैं इशारा करूं आप चुड़ैल के हाथ खोलोगे, इससे पहले कि कोई चुड़ैल के नज़दीक नहीं जाएगा। और जब आमिल शुरू हुए तो चाहे जितने भी ज़रूरी बात क्यों ना हो, कोई बात नहीं करेगा वरना सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो शागिर्द ने कहा कि ठीक है सरकार। गांव वालों एक तरफ बैठ गए और आमिल ने अपना अमल शुरू किया। काफ़ी देर तक वो अमल करता रहा और शागिर्द की नज़रें आमिल पर थीं कि आमिल जब इशारा करे तो मैं चुड़ैल के हाथों को खोल दूंगा। इतने में दरख्त के नीचे से काफ़ी बड़ी चींटी आमिल के करीब आई और आमिल के कपड़ों पर एक चींटी आमिल के बाजू पर से सीधा उंगली तक आई और आमिल को ज़ोर से काटा। आमिल ने दर्द से अपना हाथ उठाकर अपनी उंगली को मल लिया। शागिर्द ने सोचा कि आमिल ने इशारा दिया है। शागिर्द ने जल्दी चुड़ैल को खोला और जैसे ही चुड़ैल को खोला तो चुड़ैल को एक और मौका मिला। अभी अमल पूरा नहीं हुआ था। आमिल ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और वो अपने अमल में मसरूफ़ थे। इसे पता ही नहीं था कि चुड़ैल के हाथ खुल चुके हैं और गांव वाले एक तरफ बैठे हुए थे। आमिल से वो कुछ फासले पर थे। इतने में चुड़ैल ने आमिल के शागिर्द पर हमला कर दिया और इसकी गर्दन पर मुंह रखा। इस बेचारे की आवाज़ तक ना निकली और सारा खून उसने निचोड़ लिया। जैसे ही आमिल की तरफ देखा तो इसे अपना गिड़गिड़ाना याद आया। गुस्से से वो आग बगौला हो गई। चुड़ैल ने शागिर्द को वहीं मार दिया, लेकिन गुस्से से वो पागल थी। इसने शागिर्द को सर तन से अलग कर दिया और आमिल के सामने रख दिया। वहाँ से 9 तो 11 हो गई।
चुड़ैल को वहाँ से जाते हुए पूरे गांव ने देखा तो जल्दी से आमिल की तरफ दौड़ कर आ गए। जैसे ही देखा आमिल कुछ पढ़ रहा था, लेकिन इसके सामने इसके शागिर्द का सर पड़ा था। गांव वाले ने आमिल को आवाज़ दी कि सरकार, चुड़ैल भाग गई है। आमिल ने मजबूरन अपनी आंखें खोली और जैसे ही देखा इसके सामने इसके शागिर्द का कटा हुआ सर पड़ा था। आमिल की आंखों में आंसू आए और थोड़ी देर बाद बोला कि तुझे मैं इबरतनाक सज़ा दूंगा। और गांव वालों को भी गुस्सा हो गए कि चुड़ैल को किसने खोला था, मैंने मना किया था। गांव वाले बोले कि सरकार, हम तो वहीं बैठे थे, आपके अमल में ही कोई मदाखलत ना की। इतने में आमिल की नज़र अपनी उंगली पर पड़ी और इसे याद आया कि मुझे किसी चीज़ ने काटा, तो मैंने उंगली उठाई। शायद मेरे शागिर्द को गलत फहमी हुई और उसने चुड़ैल को खोल दिया होगा कि कब्र का इंतज़ाम करें। और गांव वालों ने कब्र को खोदना शुरू कर दिया। दूसरे गांव वाले भी जनाजे में शरीक हुए, शागिर्द को दफनाया। अब हर तरफ यही चर्चे कि चुड़ैल ने आमिल के शागिर्द को भी मार डाला, कहीं आमिल को ना मार दें। और आमिल यही सोच रहा था कि चुड़ैल के साथ मैं क्या करूं। उसे अलग अलग सज़ाएं दिमाग में आ रही थी, लेकिन आमिल को चुड़ैल पर शदीद गुस्सा था और वो चुड़ैल को एक दर्दनाक मौत देना चाहता था। खैर, रात हुई, सब एक घर में सोने लगे और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। 2-3 घंटे बाद सब सो गए। इतने में अजीब सी डरावनी आवाज़ें आना शुरू हो गईं और कमरे की छत पर कोई दौड़ रहा था। सबकी आंख खुल गई, लेकिन आमिल सो रहा था। सब लोग डर गए। कुछ देर खामोशी हो गई, लेकिन गांव वालों को डर से नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा कोई खटखटा रहा था। इतने में आमिल की आंख खुल गई। आमिल ने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई और नहीं था। घर से जैसे ही इसकी नज़र दरख्त पर पड़ी, दरख्त के जानिब सिर्फ आंखें नज़र आ रही थी जो आमिल को देख रही थी। आमिल को मालूम हुआ कि चुड़ैल है, डराने के लिए आई है ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ। फिर जैसे ही आमिल अंदर कमरे में गया और कुछ सामान लाया और दरख्त की जानिब देखा तो चुड़ैल वहाँ नहीं थी। फिर अंदर कमरे में गया और कहा, सुबह तेरा मैं हल निकालता हूँ, और कमरे की दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर सुबह हो गई। आमिल नमाज के लिए उठ गया और जैसे ही दरवाज़ा खोला, बाहर सहन में कई छोटे छोटे जानवर मरे पड़े थे। खैर, आमिल ने नमाज़ पढ़ी। इतने में उजाला हो गया। हर तरफ से परिंदों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। बाकी लोग भी उठे, चाय बनाई, सब ने चाय पी ली और आमिल की तरफ देख रहे थे कि आमिल साहब ने कहा कि चलो जंगल की तरफ चलते हैं। चुड़ैल की मौत का बेसब्री से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। सब वहाँ रवाना हो गए। जैसे ही झील के करीब पहुँच गए तो आमिल ने कहा कि तुम सब भी साथ आओ, आप सबको यहाँ अकेला मैं नहीं छोड़ सकता। चुड़ैल कहीं किसी पर हमला ना करते। सब ने आमिल साहब की बात से इत्तफाक किया और साथ रवाना हो गए। जैसे ही पाँव जंगल में रखा, इतने में एक खौफनाक आवाज़ आई और कहा कि रुको, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं सबको मार दूंगी। तो आमिल ने कहा कि आप लोग ना डरो, ये बस सबको डराने की कोशिश कर रही है। अदनान ने कुछ लकड़ियाँ उठाई और सबको एक एक थमा दी। कहा कि अगर चुड़ैल किसी पर हमला करे तो इस पर मार देना। सब जंगल में घुस गए। जैसे ही थोड़ी फासले पर थे, दरख्त पर परिंदे उड़ गए। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें शुरू हो गईं। जैसे ही सब जंगल में दाखिल हुए, अंदर से खौफनाक आवाज़ें आना शुरू हुईं और जंगल में हर तरफ परिंदों का शोर था। जानवरों की आवाज़ आमिल की आवाज़ों की जानिब उनकी तरफ चलने लगे। काफ़ी दूर तक गए, लेकिन चुड़ैल का कहीं पता नहीं। एक आवाज़ सबके कानों में गूंज रही थी, चले जाओ यहाँ से, वरना सब मारे जाओगे। आमिल आवाज़ के पीछे काफ़ी तेज़ी से गया और एक जगह रुक गया और सबको नज़र रखने का कहा। आमिल को एक दरख्त पर शक हुआ कि चुड़ैल इसी दरख्त के आसपास होगी, लेकिन जैसे ही दरख्त के करीब गए कुछ ना मिला। इतने में अचानक कुछ चमगादड़ आमिल की तरफ काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए आ रहे थे। जैसे ही वो करीब आती गईं, आमिल ने सबको आवाज़ दी कि सब झुक जाओ और अपनी आंखों को बचाओ। चमगादड़ बढ़ते गए। आमिल हैरान हुआ कि चमगादड़ तो दिन को नहीं निकलती और ना ही कुछ नज़र आता है। सब गांव वाले अपने बचाव में लगे हुए थे और डर से पीछे की तरफ जा रहे थे। आमिल आगे रह गया। इतने में पीछे से एक ज़ोर की चीख आमिल के कानों तक आ पहुंची। जैसे ही आमिल दौड़ के गया तो एक गांव वाले की आंख से खून बह रहा था और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला भी रहा था कि मेरी आंख, मेरी आंख। आमिल ने अपनी लाठी को कुछ दम किया और लाठी को ऊपर फेंक दिया। चमगादड़ से लाठी पर हमला किया। जैसे ही एक चमगादड़ लाठी के साथ टच हुई तो एक फटने की आवाज़ सी आई और चमगादड़ रेजा रेजा होकर हवा में फैल गई और साथ में सारे चमगादड़ ऐसे ही रेजा रेजा होते गए। आगे से कुछ दरख्तों के शाखें हिलने लगी। आमिल दौड़ के दरख्त के करीब पहुंचा
تو سامنے جنگل کے بیچ میں ایک چھوٹا سا کھلا میدان تھا اور وہاں سے ایک ہی آواز آ رہی تھی کہ چلے جاؤ یہاں سے۔ عامل آواز کے پیچھے دوڑ کے گیا تو سامنے کوئی کھڑا تھا، کالے لباس میں اور کافی لمبے بال تھے۔ عامل قریب گیا اور کچھ پڑھنے لگا، لاٹھی پر دم کیا اور لاٹھی اس کی گردن پر رکھی لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ عامل نے کچھ پاؤڈر نکالا اور اس پر پھینک دیا، پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ اتنے میں پیچھے سے چیخنے کی آواز عامل کے کانوں تک آ پہنچی۔ عامل حیران ہوا کہ یہاں تو ایک چڑیل تھی، تو باقی آوازیں کیسی ہیں؟ جیسے ہی عامل نے لاٹھی ہٹائی اور سامنے کی طرف دیکھا، وہ ایک لڑکی کی لاش تھی جسے لکڑی کی وجہ سے کھڑا کیا گیا تھا۔ عامل فوراً گاؤں والوں کی طرف دوڑنے لگا۔ جیسے ہی قریب پہنچا تو گاؤں والوں کے بچاؤ بچاؤ کی آوازیں عامل کے کانوں میں آئیں۔ عامل گاؤں والوں کے قریب پہنچ گیا تو چڑیل 2 لوگوں کی جانیں لے چکی تھی اور عامل کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ عامل کو قریب دیکھ کر گاؤں والے سب عامل صاحب کے پاس آ گئے اور رونے لگ گئے کہ سرکار اور کتنی جانیں اس نے لینی ہیں، اگر آپ قابو نہیں کر سکتے تو آپ اپنی جان خطرے میں نہ ڈالو اور ہم یہ گاؤں چھوڑ کر ہی کہیں چلے جاتے ہیں۔ عامل نے سب کو دلاسا دلایا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہوگا۔ آواز کہیں سے آتی ہے اور وہ اور کہیں ہوتی ہے، یا میری لاٹھی اس کے بدن کے کسی بھی حصے سے لگے، میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر منتل پڑوں تب وہ میری مٹھی میں ہوگی۔ خیر آپ لوگ پرسکون ہو جاؤ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سب اسی باتوں میں لگے تھے کہ جنگل کے باہر سے کچھ آوازیں گاؤں والے اور عامل کے کانوں تک پڑیں۔ سب لوگ جنگل سے نکل گئے۔ جیسے ہی باہر آ کے دیکھا تو جھیل کے کنارے کافی مچھلیاں مری ہوئی پڑی تھیں اور ہر طرف خاموشی چھائی تھی۔ عامل اب سوچ میں پڑ گیا کہ کہیں چڑیل گاؤں کی طرف تو نہیں گئی، نہ جنگل سے آوازیں، نہ کچھ ایسی حرکت جس سے چڑیل کی موجودگی ظاہر ہو۔ خیر عامل نے کہا کہ جو لوگ مر گئے ہیں انہیں گاؤں لے چلتے ہیں اور دفنا آتے ہیں، گاؤں کا جائزہ بھی لیتے ہیں، کہیں چڑیل وہاں نہ چلی گئی ہو، تو ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں اسے ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ وہاں مزید جانے لے لے۔ عامل کی یہ بات سب کو اچھی لگی اور سب گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک لاش کو عدنان نے اپنے کندھے پر رکھا اور دوسرے کو دوسرے گاؤں والوں نے۔ جیسے ہی سب گاؤں پہنچے اتنے میں ایک عورت روتی ہوئی دوڑ کر لاشوں کے قریب آئی اور روتی ہوئی کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ مر گیا۔ عامل کو اس کی حالت پر بہت دکھ ہوا، لیکن عامل تھوڑے فاصلے پر تھے اور عدنان اس عورت کو دلاسا دے رہا تھا کہ بس کرو آنٹی، یہ سب اللہ کی مرضی تھی، لیکن وہ روتی ہی جا رہی تھی۔ عامل صاحب جیسے ہی 25 قدم آگے گئے تو ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ گاؤں میں تو کوئی نہیں، سب دوسرے گاؤں میں ہیں اور نہ ان دونوں کا کسی کو پتا تھا کہ وہ مر گئے۔ ایسے اس عورت پر شک ہوا۔ جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو وہ عورت عامل کی طرف دیکھ کر مسکرائی، لیکن اس کی مسکان میں عدنان کی نظر پڑی۔ عامل دوڑ کر واپس آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ عورت اپنے روپ میں آئی تو عدنان پر حملہ کر دیا، لیکن عدنان کو اس کی مسکراہٹ پر شک تو پہلے ہی ہو چکا تھا، اس لیے خود کو حملے سے بچا لیا۔ لیکن چڑیل کے ناخن نے عدنان کے چہرے پر ایک گہرا نشان چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے عدنان کے چہرے پر ایک پنجے کا نشان بن گیا اور کافی خون بہہ رہا تھا۔ چڑیل بھاگنے لگی۔ عامل عدنان کے پیچھے آ پہنچا اور عدنان کو کہا کہ بیٹا آپ ٹھیک ہو؟ عدنان نے کہا کہ جی ہاں میں ٹھیک ہوں، بس چھوٹی سی خراش آئی ہے۔ سب دیکھ کے گاؤں والے اور بھی خوفزدہ ہو گئے اور عامل سے کہا کہ اگر ایسے ہی روح بدلتی رہی تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ عامل نے کہا کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اتنے میں گاؤں والوں نے کہا کہ اب کیا کریں گے سرکار؟ تو عامل بولا کہ اب بس بہت ہو گیا برداشت، اب ہمیں جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں، وہ خود یہاں آئے گی۔ میں نے سوچا کہ چلو اسے پکڑ لیں گے، تو اگر وہ یہ سب چھوڑنے کو تیار ہے تو میں کچھ نہیں کہوں گا، اس لیے میں نے کوئی سخت قدم نہیں اٹھایا، لیکن اس کے ظلم دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اب اسے عبرتناک سزا میں دوں گا۔ بس اب وہ یہاں خود آئے گی؟ گاؤں والوں نے پوچھا کہ جب تک آپ یہاں ہیں وہ نہیں آئیں گے۔ عامل نے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے کبھی بھی نہیں آئیں گے، لیکن اسے میں لاؤں گا۔ اب بس آپ لوگ تیاری مکمل کر لو، مجھے کچھ خاص چیزیں چاہیے۔ گاؤں والوں نے کہا کہ جی کیا چاہیے؟ عامل نے سب کو کہا کہ جب تک چڑیل یہاں نہ آئے کوئی عمل کے دوران بات نہیں کرے گا، اور چڑیل کے پاس ایک لاکٹ ہے، جیسے ہی چڑیل نے کالے علم سے حاصل کیا ہے، اس چڑیل سے لینا ہوگا، لیکن اسے کوئی ہاتھ نہیں لگائے۔ سب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے عامل نے مینڈک پر کچھ منتر پڑھے اور نیچے زمین پر بیٹھ گیا، پھر اسے زمین پر چھوڑ دیا۔ مینڈک جہاں جہاں جاتا عامل وہاں کوے کا خون گراتا، تینوں کوے کا خون زمین پر گرایا۔ جہاں جہاں مینڈک اشارہ کرتا
ایک بڑا سا گول دائرہ بن گیا۔ پھر کوے کے پر نکالے اور آٹے سے ایک عجیب قسم کا جانور بنایا اور تینوں کووں کو پر اسے لگا دیے اور منہ اور پاؤں میں ساری سوئیاں لگا دی اور اپنے سامنے رکھ دی۔ آنکھیں بند کر کے منتر پڑھنا شروع کیا۔ کافی دیر تک منتر پڑھتا رہا اور آخر ہاتھ زمین پر رکھ دیے۔ وہ مینڈک عامل کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ عامل نے مینڈک کو چاقو سے مارا اور سارا خون اس آٹے سے بنے جانور کے اوپر ڈال دیا اور دوبارہ منتر پڑھنا شروع ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد کافی تیز طوفان اور آسمان پر کالے بادل جا گئے۔ خیر عمل مکمل ہو گیا اور عامل نے وہ آٹے کا جانور اٹھایا اور اس پر کچھ دم کر کے اوپر کی طرف زور سے پھینک دیا، اور جیسے ہی وہ اوپر کی جانب جا رہا تھا ایک پرندے کی شکل میں تبدیل ہوا اور اڑنے لگا، اور جتنا ہی اوپر کی جانب جاتا اس کے وزن میں اضافہ ہوتا گیا اور وہ کافی بڑا سا جانور بن گیا۔ دیکھنے میں جانور، لیکن جب اڑنے لگتا تو ایک خونخوار پرندہ جس کے بڑے بڑے پنکھ تھے۔ وہ سیدھا جنگل کی طرف گیا۔ جیسے ہی جنگل کے اوپر اپنے پر کھولے تو جنگل میں جتنے بھی پرندے تھے سب جنگل سے بھاگنے لگے، اور جیسے ہی چڑیل کی نظر اس خوفناک پرندے پر پڑی تو کافی دیر تک وہ اسے دیکھتی رہ گئی کہ یہ کیا بلا ہے، اور پرندے نے اپنے پنکھ بند کر لیے۔ پھر کافی تیزی سے چڑیل کی جانب نیچے آ رہا تھا۔ چڑیل جنگل میں کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف اور کبھی آخر کا جنگل سے نکل ہی گئی۔ جھیل کی طرف وہ بھاگنے لگی، لیکن پرندہ بھی چڑیل کے پیچھے ہی تھا۔ چڑیل نے سوچا کہ جھیل میں کچھ دیر چھپ جاؤں گی، مگر جیسے ہی پرندہ یہاں سے چلا جائے تو میں باہر نکلوں گی۔ تو چڑیل جیسے ہی چھلانگ مار رہی تھی، پرندے نے چڑیل کو اپنے پنجے میں جکڑ لیا اور اوپر کی جانب اڑنے لگا۔ کافی اونچائی پر چڑیل کو لے گیا اور چڑیل نے خود کو چھڑانے کی کافی کوششیں کی، لیکن چڑیل کے بڑے بڑے دانت اور نوکدار ناخن چڑیل کے کسی کام نہ آئے۔ پرندے کے ناخن سے چڑیل کافی زخمی ہو گئی تھی اور چڑیل کافی اونچائی سے عامل کے بنائے دائرے میں آ کر گری اور لاکٹ چڑیل کے گلے سے گر گیا۔ عامل نے چڑیل کی گردن پر لاٹھی رکھی اور کچھ دیر تک منتر پڑھتے رہے اور پھر چڑیل پر پھونک دیے۔ جیسے ہی منتر پھونک دیے چڑیل پتھر کی بن گئی۔ گاؤں والوں نے یہ سب دیکھا تو حیران رہ گئے اور چڑیل کا خوف بالکل دل سے نکل گیا۔ عامل سے پوچھا کہ سرکار اب اس پتھر کا کیا کرنا ہے؟ چڑیل تو اب واپس نہیں آ سکتی۔ عامل نے وہ پتھر اٹھایا اور پرندے پر کچھ منتر پڑھا اور پتھر نیچے رکھ دیا، تو اس پرندے نے وہ پتھر اپنے پنجوں میں اٹھا لیا اور اڑنے لگا اور اوپر کی جانب اتنی دور تک گیا کہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ عامل نے تمام گاؤں والوں کو کہا کہ اپنے سب لوگوں کو بلاؤ اور خوشی خوشی رہا کرو، آج کے بعد چڑیل یہاں کبھی نہیں آئے گی۔ گاؤں والوں نے عامل سے پوچھا کہ وہ پتھر کہاں لے گیا؟ عامل نے کہا کہ سمندر کے بیچ میں گرانے کو بولا، جہاں کوئی انسان نہیں جا سکتا۔ اگر بس قسمتی سے پتھر کسی مچھلی کے پیٹ سے بھی نکلا تو لوگ اسے بس ایک پتھر سمجھ کر گرا دیں گے، اور نہ چڑیل بغیر منتروں کے اس پتھر سے واپس آ سکتی ہے۔ یہ سب سن کر گاؤں والے بے حد خوش ہوئے اور عامل کا بہت شکریہ ادا کیا۔ کچھ دن گاؤں میں مہمان رکھا اور خوب مہمان نوازی کی۔ اب اس بات کو سالوں گزر گئے ہیں، لیکن جوان بچوں اور بوڑھوں کی زبان پر آج بھی اس چڑیل کی کہانی ہے۔ لسن جی، آج کی سٹوری تھی، امید ہے کہ آپ کو اچھی لگے گی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔